18 takarjala jongpujala constituency ni candidate Suraj Deborma salbrumno choyakrei lukurok bai thangai bukhani kok saitongo Tripura motha haike bubagrani kok sar monokno kok sawi tongo oma haiklaino mangpli haino hai yagulo lukurok malaiben yagulo kok narakha logio tongo Sodev Deborma vice chairman te block president Arjun Deborma no khobai apon Deborma tam kok sar ka khnai ni di ang 25 tarik nomination deman yagulo 28 tarik ni simi tini sak jora sing phungni 6 ta ni simi saringni komse kom 9 ta jora nogoba thaiyakai obuma sung joto nani logi tunga ang borong belai ke paifle hame maru haisi tini busung sini nini kila barmawo sini sarum hai jagawo sung tini dur to dur khaile kya hapung kucuk oro kaisa nok hanga tai kaisa yang nok aske nok chalo sini mai kubung ya borong ni oroni pore ka thanglai lenglai jangmani borok ang bai borok salbrum nano logiri tomon bagai ang borok na belanya paifle hame maru borok sobsomnya ani gana tongai ano borok ni besa haike borano tei kangja khangkai tei kharawo fan manai ang motei ba mahi mohaisi entai ba hambai sikla rongno bahaisi tini angoro sini kherang bar hatibo angoro ekta kuno eta norno rajnৈতিক বাসন lang sagala khaisi tangai hindi রাজনৈতিক নির্বাচন বরণ রুবো যেটা দফানো থকগৈ বাহাইকে খনা ততকে সাউই কলাঙ্গৈ ফালাই থাংমানা আবনো বরণ ওয়ানসু হাইসি ফেবা सोंति प्रासारक जों निजरा ताई थकगै मानलिया बखा फाइलिया हाइसि তিনি ত্রিপুরা হাসতেও দুইটা ন বদল তম থাসিং সিরি কমাংমা পূর্ব বক্তা সাইকলাং কাজে কাইসা বদল হুঙ্কাঙ্কাঙ্কাই এডিসি দখল করতে হবে এডিসি ব্যাংকতে হবে এডিসি সবার জন্য করতে হবে বাংলা বাই কমাংমা বড় বুঝিয়াঙই মানা আবনো এডিসি ব্যাংকতে হবে মানে এডিসি সবাইজানি নাংনাই এডিসি দখল করতে হবে এডিসি নে সেগইনান নাংনাই এডিসি সবার জন্য করতে হবে মানে এডিসি যত নেবইনা মা খাইনাই অর্থাৎ সিনি টিটিআরি সিনি বুমুংসে ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আর কোন দিন ফান সিজাকরি যে ত্রিপুরা নন ট্রাইবালস নাই ফিয়াবা সিনি তামনি বর্তমান প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ চিফ মিনিস্টার অফ ত্রিপুরা ওয়াই বারবার জম্পই জলাংথং টাকার জলাংথং নিনি রামচন্দ্র গাদংথং সারা ত্রিপুরাও ক্যাম্পেইন খাই ইলেকশন ইসাই সিকাং কাইছেন চাওয়া এবার 2026 এ আমরা বিজেপি টিটিআরসি কে দখল করতে হবে নিশো দখল করতে হবে তিনি নিনি আনি নক ফেনে বড় নারেন বাই বড় টার্গেট ফিয়াবা নংতি প্রাসা ও হানি বসাঙ্গই নং সেওয়ান সুদি কি নং বড় দখল করতে হবে বড় কি দখল খাইনাই না খাইনাই নং তিনিনে সমাই তাংনে যে আংকি বড় দখল খাইনাই না খাইরিয়া আওন বাই আং সাও অন ক্যামেরা ও আং অকং মাসাও যতটুকু রাজ্যে ত্রিপ্রাসা থাকবেন আপনারা এডিসি তো কিতা আগামী 2028 এ বিধানসভা ত্রিপ্রাসা দখল করব এটা কেউ আমরা রুকা যাবে না খাইছি কেবল না ইমান গলাক কারণ এই ত্রিপ্রাসা তাবুনি জেনজি তাবুনি 26 সেঞ্চুরি ত্রিপ্রাসার আগিনি এই বামফ্রন্ট সরকারনি সিপিএম নি আমালি ত্রিপ্রাসা তাই করি খাইছি 25 বছর সিপিএম খাইলে গাছং চিনি ত্রিপুরা হাসতেব তামো ডেভেলপমেন্ট মানকা সালিসং 2013 ও জম্পুই জেলা সাব ডিভিশন মানকা 30 জরা কলেজ কই 30 জরা সাব ট্রেজারি অফিস কই ও কারেন্ট নর নুখানা তাবো কারেন্ট কয়দিন ফায়া 3 দিন ঠিক আছে তাবুক তো মানে যখন নবার বাংকুন্দির ফাই বাইকা ফিয়াবা সিনি ও জম্পুই জেলা টাকার জেলা কারেন্ট নখা গরমই ফাইকাঙ্গন খাইসবাং মতক জামাই সব তাই ফেলিয়া 2-3 দিন আইছে আবু কুইবলে ই কোয়া যাচ্ছি ত্রিপুরায় 33 কেভি সাবস্টেশন তুমনানি বাগাই বিল্ডিং সিমেন্ট টাঙ্গাই কলাংখা কোন কনস্ট্রাকশন চলি জায়গা তাবুক তো মানিকা তাবুক তো নবার বাংকুন্দির ফাই পালা বাইজাক আবু সময় নাই নো বিসি ব্রুম ওয়াতি ফাই ব্রুম নখ গ্রুম সিমন্দি কারেন্টাই ফাইলিয়া আফ্রিকা বসে কষ্ট সারাই বসা কলি বসা তংনাই র অম হাকে মা তংলাই সিনি অ জম্পুই জলা আম চাইও স্রংনাই নিঙ্গৈ
college level point na angka biang matang Agartala MBB college tabu khumulungo sub treasurer office krai kaje tamni bai tini o jagao jompoi jala takarjala area tini tamni bai mani karon kaisano karon je ei je jompoi jala takarjala ka sosul bukung bara ti prasara tongmani orosma naikol jagya haisi aw menang barbar বাইরে বারবার সাও হাইছে त्रिपुरा हास्तेव कोन राजनीति बदल करी हाइसे कोन राजनीति बदल करे ना सीपीएम बु करे कांग्रेस बु करे बीजेपी बु करे ताबो बीजेपी नि जाना मंत्री कत कत साबा एक दिन सालसाबा बेबंग न कांग्रेस नि एमएलए नाइ रक से सुधीराय बर्मन रतनलाल नाथ सुशांत चौधरी बर जतन आगि कांग्रेस खाने रक ताबो हांगाय सुदु पार्टी सलाय ताबखाय बीजेपी मंत्री साइ तंबाइया कोनो क्रियार এই রাজ্যও শুধু দুইটা দফানতি রাজনীতি খাইজগং আবং খাতি প্রাসা ভার্সেস বুই দফানি বরগ্র স্রাই স্রাই মা ওয়ানসংনাই আবনি বাই সিংতিনি অ হাও কুং সুবুই তংনানি হাंकाय नों अ हानि बसांनानि बागै नों तिनि अधिकार नानानि बागै नों से वानसुक दि हाइसि अ हाओ कि आं बुनि दफानि बरन दां मालिक नामनाय नाकि निजे तिप्रासन दां मालिक सामने नों सेतिनि निसिमि समाय तांगे अंकर दिहायसि मानिक सरकार मानिक शाह कोन फेलाय मुंकरे हायसि अ मानिक न मानिक आबन मोजां साव तिनि मानिक सरकार नोंथों मानिक शाह नोंथों सुधीराय बर्मन नोंथों बुबाग्रा नन आनो जोंनो हामजांमासो इ बररक हामजै मानिया बरसिन तिप्रासन दुखु कष्टनि न बुचिया हाइसे नों तिनि अ हावो तिनि सिङाव लराय जों थाजिं सायखनाका सीपीएम नि आमालो উদ্বাস্তব পুনর্বাসন দিতে হবে সিনবর দিতে হবে অর্থাৎ তামাবো ই বাংলাদেশ নি ফাইনাল ন জাগার নাংনাই মাঝে রনা নাংনাই চিরকলকো রজা খাবলে ব্রুং ব্রুং সিনি তামনি বর্তমান ত্রিপুরা মথনি প্রেসিডেন্ট বরংগনাম বিজয়রাং কলসার টিএনবি একর খাই তিনটা অ্যাসেম্বলি সিট তুই ফাইকা এই और নেতালে কিসা বেরা তো ত্রিপুরা সর ওলকেতে মারনা কেনে বিজয়রাং কলকে গ্রেফতার করতে হবে নি বনো জেলের রমি দায়ের হলাইকা তাবুক বাহিনী টিটিআরডি সিট দখল করতে হবে মানিক শাহ সামলে এই বিপিন সংহাই বড় রক দখল করতে হবে রেবিতে সংহাই বড় দখল করতে হবে সাইতং লাই কাইছে তিনি সিনিয়র খর বসনে রাবার বাগান তং আইন সেট তনর জয়াবতি সেরি সাবসাম রাবার বাগান তং রাবার বাগান সাবসাম তং বরিরাবো সাবসাম তং আর রাবার বাগাননি জায়গা বুং না তং জায়গানি বুমুং পাতা গনাং তরা তং গরে অবনন দখল খাইনানি হনো বড় খাইছি অ রাবার বাগান জায়গা ক্রই অবনন বড় দখল হনো নিনি ইয়াগো পাতা নিনি আর রাবার বাগাননি আ কাগজ ক্রিকে ভাগে নংনি নিন সাইমানেবা বড় তিনি খনা প্রজেক্ট রফাইকা গাंगाय आं ताबो आ खासिनि yang sangkoma होते गोबां मा जागा खा जागा मां आरो तिनि राबार बागान कालि जों किसिसा सालाय दङ हेसे माइखब जामाय ओंखाय आबनो दखल खायो निने आ राबार बागान जेफोर सेक्जाफोरखा नों नाय जेसे पान काबै दङ नि मुक्तिया केबन दामरियास अ ताकरजला नवोदय स्कुल नर नुखना ताबो आरो सिनि ताकरजलानि गोबां मा सिनि तिप्रासा बंसरो राबार बागान फेराबै सबाय रिजाबाय का पूरा बसकानि एक टेका रां मानिया कारण ताङै निने पातासे जागा करके नों बाकी निने हिनसाय मानेबा सरकार नियम त अकंनो साबले जों सावो जम्पै जला तागर जला व 10 ताइ फाइलि हानै सिनि अल आइना ताउ फन थानि नाम जारि से गोबां मा बरनि बर खहायसि बाइके साइमान जोंदे बर फायानै इको हेडक्वार्टर पटर मा दङ हायसि जे फ्रुट वैसा दखल खाइजन फाइबे दखल खाइजा गांगांकाय अरनि मेट्रां मुट्रां अंखरै बसकांगन ताम कफन नुंकुन खाइमांला बरो आगिनो वान सुकजाक बरो खाइसे ताम दरकार जम्पै जला तागा जला 7 ব্যাটালিয়ন आसु कतर मार फाइजाने कोनो दरकार नांखामो नांगिया फियाबा बरो अंखा ताइ 20 বছর 30 বছর बागै पुइलानि सिमे वान सुइ फायो और 7 ব্যাটালিয়ন টিआर केब फाइमानि कारण का उलनि भविष्यनि बागै हाइसि अ बुमंग गनां बरना नोंकुनो दिनो दिख्लायमानिया आबनि बायनो नों सेतिनि वान सुबि अ हानि बसांगै नों कि दखल खाइनै दा ना खाइया
ang joto jagano tini sak jora ang okong no saw haisi tini siri tiprasa ni nog nu khungo malkhung gari bike kaham kring ni manu totrawo rangsani mala kaham kring ni manu yago rangsani mathia kring ni manu phiaba rang tong hangka ba aji manusung phiaba o ha kama khangkai nini jesik pana rang toni nang tai aji maya o hano nang puron bo khaimia o ha baba baria ebo area haisi abani bagai sung tini maharaj salbrum brum thuya saya kare hani odikar राजनीतिक नि अधिकार रां नि अधिकार नि बागै चोबा खाइ दङ हाइसि एन्ड ओ चोबा बेलानो कुबुइ तै गोथार तांनि बागै गोथार जों साइ बोसोर जों सिनि हावा जों साताव जासिनाय दिनै सिनि दफावो ओ पयतो चायानि बागैनो जों ताबुक तुरुक तुरुक कमानानि बागै ताबुक थाङै दङ हाइसि कगनो दङो जे दफानि चोबानो पयतो थाङिया आ दफा सालसा कमरनाय न कमरनाय हाइसि तुमुंनो आचाइ माहानि याफाव करि गांगांकाय तंथाइबनि नि सालसा कमरनाय आबो ननो केबो नारिगै मैया आबोन बै नों तिनि सिमि अ खेरांबार हातिनि सिमि नों तिनि समाय ताङै थान नांनाय आं तिनि सिमि आनि हाताइ दफा एडिसि 6 शेड्यूल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रक्षा खायनानि बागै आं बो खरकसा अ हानि बसानि समाय तां नांनाय हाइसि थाजिं साइकेल आंखाबले ओ एडिसि बाइके मानखा 1967 1967 सिमे 1984 1984 जरा 18 बोसोरनि चोबा खाइमां से सिनि टीयूजेएस नि लीडर रो सिनि टीयूजेएस नि वॉरियर्स रो आ जरावो मोबाइल फोन करे मालखुं गारि करे सिनि द्राव कुमार रियांग सर बो तंखा ओ निनि कांचनपुर ताबुक ताइ मासा तंगा सिनि नगेंद्र सर जं निनि yang सिलागति वो बरो बाइके साला तिरप्राव गुरबै सिनि बरो न कक बिहारी कक पि साबै तिनि सुनो अ 6 जिरु क्लां थांमानि जों तिनि मनो बाइके सिकमरनाय तिनि आं बांलादेश नि बरो अ जे सुनो 75 बोसोर शासन खायरो बरो काइसन वानसुगु फायो बदर नि आयang narni फाइकां गांकाय बदर नि आयang narni फाइकां गांकाय बर काइसन वानसु फायो अ हानि तिप्रासानो शासन खायनि नांनाय तला सिकलगै तंनाय नांनाय जत दुख अ हानि बरनो तला सिकलगै तनमानिया अ हावा जों कखनो शासन खायमानि आनि बर वानसु फायो आइसि फियाबा नों अ हानि बसांगै नों तिनि वानसुदि जों बर अयताय बिसि बोसोर ताइ बिसि बोसोर शासन खायजाखिनाय ओ एडिसि मानो फ्रु बाहायनो से गोबांमा कांग्रेस लिडार सामानै दङ रक्त दिबो एडिसि दिबाना रक्त दिबो एडिसि दिबाना आयं नानि फायनो से तिनि अ तिरप्राहाव फायै रक्त दिबो एडिसि दिबाना साइ मोचों माने बिसिंतै तिप्रा सारंनि कायसा दिक निर्णय नाय हायसि ताम निंके सिनि थाजिंगान से सांग साइथांगासिनि वाइटिएफ नि ब्लॉक वाइस प्रेसिडेंट इतिहास हिस्ट्री रो बो साइथांगा मो टीटी एडीसी मानमानि बो कायसा लाइव मा दंगु मो सालकलक मारमै चोबा खलायै थैप्लाय आसिना अक्रारक समाचरण त्रिपुरा नगेंद्र जमातिया द्राव कुमारियां रतिमोहन जमातिया कथां ताबुकबो तंखसिनि हरिनाथ देबबर्मा बिके रांखल तेव बर्मा लगेरना गोबांबा कथां दंख हायसे अक्रारक बरकनि कलमतै बरकनि थै तिप्रासानि थै खलायै मसिनि हावा हमबानो सिनि सेफ करिखा जों रक्षांनानि करिखा हनाय बरक आंदोलन खायमानि यागुलनो बरक जोंनो रक्षा कबसनि कायसा क्लां थांमानि आजरावखे जों साइमानो सिनि बर आफोरबो गोबांबा केबेंनाय रक दङ खमो रक्षा कबसनि जोंनो क्लां थांमानो ताक्लायनि म निर्वाचननि जलावो नंके गोबांबा पक सामानि नुखा न खाय दंना न बुनुगै दंना स्राय म राज्यनि मुख्यमंत्री बार बार जत जागा थांगांके बासन दै दङ
তামসা এডিসি দখল করতে হবে, এডিসি সবার জন্য। এই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি মুখ্যমন্ত্রী বলবো না, আমি বলবো মূর্খ। উনি জানে না ত্রিপ্রাসার বিভাগে স্রাই স্রাই টিটি এডিসি স্নাম জাগমানি ও জায়গা আমার সবার জন্য মিয়া হয়েছি বতাবুক সাই দङ সবার জন্য খাইনে নি বরক তাকলাই টিটি এডিসিও বিজেপি হাবাঙ্গা আসুখাंगे তা মংনাই টিটি এডিসি नो সবাইনাই নক সাইমানো বিজেপি হাবাঙ্গ জম্মু এন্ড কাশ্মীর নি आर्टिकल 370 सबायो आगे जम्मू एंड काश्मीर इंडिया नि बरो खंपानो भारतवर्ष नि बरो खंपानो आ थांगे हा पाइमानैया जागा पाइमानैया सेम सिरि मो सिक्स सिडुल नि आन्दाराव बाहायनो गुबुन बन सरक फादार हानि फाइनेरक जोंनो मोखां सलियारक बरक मो संफानो जागा पाइमे आरो हंगा बरक मकल कियर जगै दङमोनो बार बार बंग इंटेलेक्चुअल वन सकजाक त्रिपुरा राज्य कोनो पॉलिटिकल पार्टी करी वन जिरंग बागै बरो कांग्रेस फाइव आमतैनो सेम सीपीएम खाइबो सेम बीजेपी खाने बाहायनो सेम बरो वन सगो बरो नि वन संना करनो वन सगो चाबलायो सीपीएम नि जराव अंक सीपीएम नि बिसिंथिनो सबायनानि चेष्टा खायो ताबुक बीजेपी नि जराव बीजेपी ओ तंनाय लीडर संनि तैनो टीटी एडिसि नो सबायनानि बरक चेष्टा खाइ दङ हइसे सीपीएम नि जराव जों नुखा सिनि बरक गणमुक्ति परिषद खानेरक तामहै साइफाइक्या उद्बास्त पुनर्वासन चाइ हनै चिरिखक बायमानि बरकनि चिरिखक मानि लगे लगे म तिनि जे कलनि हनै दंमानि म जागाराव हा बागै रेजाखा साबनो हंगांके हा गरै दङ सिरि बरक बुसिया उद्बास्त साबो साइमिया हाइनि बागै बुआन रंनि लगे लगे चिरिखक लाखिया रि फागियानि नि आमजयो तुनि फागियान म कलनि आथरो काट गोबां मा कलनि दङ माहाय तामनि बागै फाइजागो म सिनि बरक आन्दोलन खाइनो फाइजागो हइसि ताबु बोसेन बीजेपी नि जनजाति मोर्चा तामसा एडिसि दखल करते হবে হনে আং মানিক শাহ সামান্য বড় বহান एडिसि दखल करते হবে হনে চিরখলাই দং বেলা বড় সিংসা एडिसि পাওয়ার দখল খাইনে হিনি সামাং গাঙ্গে जों খাতগা কুমু एडिसि দখল করতে হবে এডিসাও एडिसि সবার জন্য হনিসাও বাইকে নিমান সবার জন্য मस्राय साय टिप्रासार नि बागै नि सामै क्लांजाक खासिया सिनि बर जों लोगो गोबां मानसिनि गामि आमसारग बुमा बुफाबाय जागा बागै क्लांजाक मानो स्वाग नङै फालैसावै बिग्राङै लोगो जों महाइसान मजनजाति मोर्चा खानेना ओ फाला खाया बसा हाय हेसि फाला खाया बर साय साय सारा थागांके बाला खायानि बागै निजिनि हा कमानो सानसिया हइसि हा बागे कमानो थाङै दं बय बाहायके चक्रान्त खाइ दं बुजिया उल्टा पुल्टा सिरिखलायै टिप्रासानो बय तो खाइ दङ চ্যালেঞ্জ फुलुगै दङ मन्त्री विकास देबर्मा साहायनो बुजिया क्वालिटी गरै क्वालिफाइड लिडार नि मेया बरक आबनि बागैनो बुजिया रां पैसा किसा मिसानि बागै तिनि उल्टा पुल्टा कक सावै सिन बरकनो उब्रुम जाब्रुम फुनाङै दङ हइस अबनो जों ताबुक बुजिनानै लांनाय निनि हानो सेगै नानै नि साइबो जों बनो लगिरनाय हायदा सिरि कक ब्रकनो रोमान स्क्रिप्ट बायनंनो फैया नि साइ दङैबो जों बनो लगिरनाय आफा खबायै सिरि स्राबो सिरि फरायनो जों निजि बाहायनो सिनि ककब्रकनो साइ साइ जों रोमान स्क्रिप्ट बाय सैगा अंके म गथखौ गनै साइमानै जों सानैयो जोंनो रेडि रोमान स्क्रिप्ट बाय नै दरुया विदेशी भाषा नै साइ दङ जत अफिसियल लैंग्वेज रोमान स्क्रिप्ट चलि दङ बरक निजिनि बुसापति रंनो इंग्लिश मीडियम स्कुल पढि दङ तारा नाम छ
English medium school khoi to Vidyapati ni mongoi to nini kok ni jarawa ngangka bideshi script janajati murcha khanai sini tipra thali jara nang ni busapati na English medium pori jabo borok roman script bani pori jabo to nung tini kok saragya sob share ni bagai rang 10,000 5,000 25,000 ni bagai kok saragya haisi MD Singh na musungma bagai kok saragya mohai boro senglogiri malaja semai ma tangna haisi senglogiri ya tiprasani kaham mayo ni sawo janajati rong bagai kaham mayo ni sawo janajati rong ni je sanung seneng riya nung bagai kaham mai ma kankya sing busi thai